الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن الحكيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما اللهم رب زدني علما آمین. اسٹیج پر موجود بہت ہی محترم اور ہم سب کے بڑے جناب فضیلت الشیخ توحید عالم سلفی صاحب، مدرسہ دار الحدیث اثریہ کے ذمہ داران،
पंडाल के नीचे मौजूद हाज़रीन मजलिस, मेरी कौम के ग़यूर नौजवानों, पर्दा नशी इज़्ज़तदार ख़वातीन उम्मत इस्लामिया और प्यारे बच्चों, सबसे पहले हर किस्म की तारीफ़ व तौसीफ़, किबरियाई और बड़ाई, इज़्ज़त व बुज़ुर्गी सिर्फ़ और सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और सज़ावार है, जिसने हम सबको आज इस ठंडी रात में और रात के 1 बजे तक प्रोग्राम के अंदर मौजूद रहने की तौफीक नसीब फरमाई। वही रब्बुल आलमीन है, वही रब्बुस समावात वल अर्द है, वही खालिक़े कायनात है, वही अर्रहमान अर्रहीम है, वही मालिक यौमिद्दीन है और वही अला कुल्लि शैइन क़दीर है। बादहू लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो तमाम नबियों पर, तमाम रसूलों पर, और बिलखुसूस हमारे और आपके प्यारे नबी, आखिरी नबी, महबूब नबी, इमामुल मुरसलीन, सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन, रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल क़िबलतैन, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मेरे आने से पहले हम सब के बड़े मौलाना तौहीद साहब ने कहा कि ठंडी हवाएं चल रही हैं तो शायद लोग अपने घरों को चले गए। हकीकत ये है, ठंडी हवाएं नहीं बल्कि ईमान आहिस्ता आहिस्ता जा रहा है, और ईमान जा रहा है, दीन जा रहा है, इस्लाम जा रहा है, सोच फिक्र तसव्वुर जा रहा है। तो जिस तरह फ़लस्तीन के अंदर मारा जा रहा है, शाम के अंदर मारा जा रहा है, वो दिन भी बहुत दूर नहीं है कि जब हिंदुस्तान की सरजमीन पर गाजर मूली तो दूर की बात है, उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक तरीके से हमें और आपको काटा जाए, मारा जाए। मैं जो मौजू अपने दिमाग में लेकर के आया था वो मौजू कुछ और था, लेकिन मैंने यहाँ आकर के अपना मौजू बदल लिया, और जिस तरीके से नाज़िम इजलास ने कहा कि हमें मारा जा रहा है, आज मैं उन्हीं बातों को आपके सामने रखूँगा कि हमें क्यों मारा जा रहा है, हमें क्यों पीटा जा रहा है। हमारे नौजवान जिनको नाकर्दा जराइम की सज़ाएं दी जा रही हैं, हमारी माओ बहनों की इज़्ज़त व आबरू को भरे बाज़ार में नीलाम किया जा रहा है। मर्द तो दूर की बात, नौजवान तो दूर की बात है, ख़वातीन तो दूर की बात है, छोटे छोटे मासूम नन्हे मुन्ने बच्चों का भी कत्लेआम हो रहा है। और हर शख्स फ़िक्रमंद है। मेरी गुजारिश है जो खड़े हैं वो बैठ के सुन ले, बहुत अच्छा रहेगा। बेफिक्र रहे, मैं भाग नहीं रहा हूँ कहीं, आप बैठ के सुने जब तक मैं सुना रहा हूँ। और आपको अगर जाना है तो अभी चले जाएं, तकरीर सुनना फ़र्ज़ नहीं है, लेकिन आप अगर जलसे के अंदर बैठे हैं, जलसे के अंदर आए हैं तो सुनिए, या आप जाइए, दो रास्ते हैं। जलसे के अंदर रहकर यहाँ वहाँ टहल कर जलसे का माहौल भी ख़राब ना करें, और अगर जाना है तो आप अपने घर चले जाएं। और एक बात मैं आपको और बताऊं,
یہ جو آپ کی شیرشاہ وادی قوم کا مزاج اور یہ جو جلسوں کا سسٹم ہے بازار کا، میں اللہ کی قسم کھا کر کے کہہ رہا ہوں، یہ بازار اگر آپ کے جلسوں سے ختم ہو جائے، دیکھیے گا کہ پبلک پنڈال کے اندر رہتی ہے یا نہیں رہتی ہے۔ یہ جلسوں کو سب سے زیادہ خراب کرنے والے یہ مارکیٹ ہیں، بازار ہیں۔ جو معاملہ ابھی آپ کے سامنے ہوا، لوگ دوڑ رہے ہیں، پیچھے بھاگ رہے ہیں، کیوں؟ وہ نوبت کیوں آئی؟ بازار کی وجہ سے۔ اگر تقریر کا مقصد، جلسے کا مقصد اتنا ہوتا کہ آپ پنڈال کے اندر آ جائیں، عورتیں اپنے پنڈال کے اندر بیٹھ جائیں، ایسی کوئی بھی چیز ہمارے اور آپ کے سامنے پیش نہیں آتی، لیکن یہ جو سارے فسادات نظر آ رہے ہیں یہ اسی بازار کی وجہ سے۔ تو کیوں مارا جا رہا ہے؟ ہر آدمی فکر مند ہے، امیر بھی فکر مند ہے، غریب بھی فکر مند ہے، چھوٹا بھی فکر مند ہے، بڑا بھی فکر مند ہے، کالا بھی فکر مند ہے، گورا بھی فکر مند ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دلی دل کے اندر یہ سوال کر رہا ہے، دنیا کے سارے مسلمان اللہ تعالیٰ سے سوال کر رہے ہیں، آئے اللہ یہ کون سا وقت ہے جو تو نے ہم پر نازل کر دیا؟ آئے اللہ یہ تو نے کن مشکلات سے ہمیں گھیر لیا ہے، کتنی مصیبتیں تو نے ہم پہ نازل کر دی ہیں؟ آئے اللہ کیوں ہم پر یہ ظلم ہو رہا ہے، کیوں ہم پر یہ اتیاچار ہو رہا ہے؟ آئے اللہ میں فلسطین کے اندر کیوں مارا جا رہا ہے، ہمیں شام کے اندر کیوں مارا جا رہا ہے؟ پوری کائنات کا، پورے سنسار کا کوئی گوشہ، کوئی خطہ، کوئی ملک ایسا نہیں ہے ہماری شناخت کو جہاں پر خطرہ نہ ہو۔ آئے اللہ یہ معاملات ہمارے ساتھ کیوں ہو رہے ہیں؟ آئے مسلمانوں اس کا جواب سننا ہے تو اپنے دلوں کو تھام کر کے سنو۔ آئے مسلمانوں، آئے رانی پترا کے لوگوں، آپ کے گاؤں میں مسجد ہے اور آپ کی مسجد میں دن میں 5 مرتبہ اذان ہوتی ہے، فجر کی اذان، ظہر کی اذان، عصر کی اذان، مغرب کی اذان، عشاء کی اذان، اور مؤذن اذان کے جملوں کو بلند کرتا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے، ٹرانسلیشن یہ، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ بہت بڑا، یہ ترجمہ غلط ہے۔ صحیح ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا، اس سے بڑا کوئی نہیں۔ آئے مسلمانوں، جب تم اذان دیتے ہو تو اللہ اکبر کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ جب تم نماز پڑھتے ہو تو اپنی نماز بھی انہی جملوں سے شروع کرتے ہو، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے۔ آئے مسلمانوں، جب تم اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا مانتے ہو، جب تم اللہ تعالیٰ کی کبریائی کا اعلان کرتے ہو، جب تم اللہ تعالیٰ کے بڑے ہونے کا دعویٰ کرتے ہو، آئے مسلمانوں، تو تم اللہ کے سامنے جھکتے کیوں نہیں ہو؟ تم اللہ کی غلامی اختیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم اللہ کی عبدیت اختیار کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم اللہ کے حکموں کو کیوں نہیں مانتے ہو؟ تم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کیوں نہیں کرتے ہو؟ جب تم اس بات کا اقرار کرتے ہو کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، تو تم اللہ تعالیٰ کی عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ آج ہمارے جلسوں میں چلے آئیں، جلسوں میں آپ کو نیتاؤں کا بھاشن سننے والے تو بہت مل جائیں گے، آپ کو جلسوں کے اندر وید کی باتیں کرنے والے، وید سنانے والے، منتر سنانے والے بہت مل جائیں گے، فوج گندی گندی باتیں، لڑکے لڑکی کی باتیں، گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی باتیں کرنے والے تو بہت ملیں گے، اور سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں، لیکن جب قرآن بیان کیا جائے، حدیث بیان کی جائے، کوئی سننے کو تیار نہیں۔ میرے بھائیوں، یہ آج ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے۔ آئے مسلمانوں، تم اللہ کا کلام سننے کو
तैयार नहीं, तुम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान को सुनना नहीं चाहते हो। आज हमारी मस्जिद में चले आओ, मस्जिद वीरान है, नमाजी नमाज पढ़ने वाले नहीं है, नमाजी नहीं है। फजर में आ जाओ, नमाजी नहीं है। जोहर में आ जाओ, असर में देख लो, मगरिब में चले आओ, इशा में चले आओ, आपको नमाजी नहीं मिलेंगे। आज से 10 साल पहले या 15 साल पहले, और बहुत दूर नहीं, आज से 7 साल पहले, मैं तकरीबन 7 साल से सीमांचल के अंदर आता हूँ। मैंने मस्जिदों में नमाज पढ़ी है। पहले मस्जिदों में हैंड पाइप लगा होता था, नल लगा होता था, कुआं होता था, लोग कुएं के जरिए पानी खींच करके वुजू बनाया करते थे, हैंड पाइप चला करके पानी निकालते थे और उस पानी से वुजू बनाया करते थे। लाइट नहीं थी, मोटर नहीं थे, नल नहीं थे, टाइल्स नहीं था, पत्थर भी नहीं था। आज हमारी मस्जिदों में टाइल्स भी लगा हुआ है, पत्थर भी लगा हुआ है, नल भी लगा हुआ है, माइक भी लगा हुआ है, 50-50 हजार की घड़ियां लगी हुई हैं। लेकिन मेरे भाइयों याद रखो, मस्जिदों में पत्थर लगा लेना, मस्जिदों में संगे मरमर लगा लेना, मस्जिदों में टाइल्स लगा लेना, मस्जिदों में नल लगा लेना, मस्जिदों में मोटर लगा लेना, ये कमाल नहीं है। कमाल तो मस्जिद आबाद करने में है। मस्जिदों को शानदार बनाना ये कमाल नहीं, मस्जिदों को जानदार बनाना ये कमाल है। शायर कहता है, मस्जिद तो बना दी शब भर में, ईमान की हरारत वालों ने दिल अपना पुराना पापी है, बरसों में नमाजी बन न सका। मस्जिदों को शानदार नहीं, मस्जिदों को जानदार बनाओ। इन्नमा यअमुरु मसाजिदल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर। अल्लाह की मस्जिदों को तो वही लोग आबाद करते हैं जो अल्लाह ताला पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं। तो मेरे भाइयों, अपनी मस्जिदों को आबाद करो, अपनी मस्जिदों को आबाद करो। आज हम और आप दुनिया के दीवाने, आज हम और आप माल के पीछे दौड़ रहे हैं, कारोबार के पीछे दौड़ रहे हैं, अल्लाह को भूल गए, अल्लाह की हकीकत को भूल गए, अल्लाह के फरामीन को फरामोश कर डाला। इसीलिए आज हमें और आपको दुनिया के अंदर मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, सताया जा रहा है। किसी को गलत कहने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला खुद फरमाता है, वमा असाबकुम मिन मुसीबह फबिमा कसबत ऐदीकुम व यअफू अन कसीर। आए मुसलमानों, अपने गिरेबान में झांक करके देखो। अल्लाह ताला फरमाता है, जो भी मुसीबत तुम पर नाजिल होती है, जो भी परेशानी आती है, खा वो बाढ़ की शक्ल में हो, तूफान की शक्ल में हो, जालिम और जाबिर हुक्मरानों की शक्ल में हो, फबिमा कसबत ऐदीकुम, वो तुम्हारे अपने हाथों की कमाई होती है, वो तुम्हारे गुनाहों का नतीजा होता है, वो तुम्हारे पापों की वजह से होता है। मेरे भाइयों, हिंदुस्तान के लोगों, मैं तुमसे कहना चाहता हूं, किसी को गलत कहने की जरूरत नहीं है। उन्होंने 100 साल तक मेहनत की है, 100 साल तक। मैं जिनके बारे में कह रहा हूं आप समझ गए होंगे। 100 साल तक मेहनत करने के बाद आज वो इस मकाम पर पहुंचे हैं। आप मुझे ये बताएं, आप 100 साल तक क्या करते रहे? आपने 100 साल क्या किया है? उन्होंने तो स्कूल बनवाए, कॉलेज बनवाए, आप तो अपने गांव का भी मदरसा नहीं बना सके, आप तो अपने गांव का भी मदरसा नहीं बना सके। उन्होंने तो हॉस्पिटल बनाए हैं। मुझे बताओ, आपकी इतनी बड़ी बरादरी, शेरशाहवादी बरादरी, कटिहार के अंदर शेरशाहवादी, अररिया के अंदर शेरशाहवादी, पूर्णिया के अंदर, सुपौल के अंदर भी शेरशाहवादी, कोई आपका ऐसा हॉस्पिटल हो? मुझे बताओ। नहीं नहीं मेरे भाइयों, हाँ किशनगंज के अंदर एक साहब का हॉस्पिटल है, लेकिन उसके अलावा आपका कोई हॉस्पिटल नहीं है। उनके तो हॉस्पिटल भी चलते हैं। मुझे बताओ, आपने 100 साल क्या किया है? और मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं। 100 सालों के अंदर मुसलमानों ने कुछ नहीं किया, न अपनी शनाख्त को मजबूत किया, न अपने अकीदों को मजबूत किया, और न अपने आप को इस हिंदुस्तान के अंदर मजबूत किया।